ମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏସଏମଏସ୍ ସେକ୍ସନ୍। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ତୁମ ନାଇଁ କି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟ ରହିବ। ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟ ନାଁ ହେଉଛି ସେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ତ ସେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ତୁମର କେତେ ମାର୍କ ଆସୁଛି ନା 4ରୁ 5 ମାର୍କ ଆସୁଛି। 4ରୁ 5 ମାର୍କ ସେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ, ମୁଁ ଯେତିକି ଦେବି ତ 100% ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଏବଂ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷା ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଛି, ତୁମେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖିନାଅ ତ କ'ଣ କରୁଛ, ଫଟାଫଟ ସେ ଯାଇ ଦେଖ ଏବଂ ଦେଖିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ ନା କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏବଂ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମନେ ରଖିଥିବ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ମୁଁ 100% କହିବି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦରକାର ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। କ୍ଲାସ୍ 4 କ୍ଲାସ୍ 5 ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ମୁଁ ତ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବ। ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 3 ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହାର ହୋଇନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଏ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଚାଲ ଫଟାଫଟ ସେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ରହିବ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ରହିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ମନକୁ କହୁନି। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଫଟାଫଟ ସେ ଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ରହିବ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିବି, ଆନ୍ସର୍ ବି ତୁମେ ଦେବ। ଓକେ, ତ ତୁମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ସର୍ ନ ଦେବ ତ ମୁଁ କହିବି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ କି, ତ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟା ହେବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବି ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା କହିବି କମେଣ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ କି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। ଦେଖ ସେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କ'ଣ ନା ଭାରତ। ଆମେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ମା। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମା ସହିତ ତୁଳନା, ବାପା ହେବନି, ଭାଇ ହେବନି, ଭଉଣୀ ହେବନି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମା। କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଛ? ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ କି ନାହିଁ? ପୁରା କ୍ଲିଅର୍। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଫଟାଫଟ ସେ। ତ ଏମିତି 4ଟି ଠିକ୍ ମରା ହେଇଥିବ, 4ଟି ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମାରିବାର ଅଛି। ଏଟା ହେବ, ଏଟା ହେବ, ଏଟା ହେବ, ଏଟା ହେବ। କ୍ଲିଅର୍? ପୁରା କ୍ଲିଅର୍। ଚାଲ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କରିବା କିପରି? ତ ଆମେ କିପରି ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କରିବା ନା ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ି, ନା ଜୀବନ ଦେଇ ତା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରି, ନା ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନି। ତ ଦେଖ, ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର କିପରି ସେବା କରିପାରିବା ନା ତା ଜୀବନ ଦେଇ ତା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରି। ତ ଆମେ ଯଦି ତା ନାଗି ଜୀବନ ଦେବା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା, ତ ଦେଖ ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବା। ତ ତା ନାଗି ଭଲ କାମ କରିବା। ତ ମାଟି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଆମେ ମାଟିକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏମିତି କିଛି କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଛ? ତ ଚାଲ 4 ନମ୍ବର, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ, କବେ ଏଠାରେ କାହାର ସେବା କଥା କହିଛନ୍ତି? ତ ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ, କବେ ଏଠାରେ କାହାର ସେବା କଥା କହିଛନ୍ତି ନା ଜନ୍ମଭୂମି। ଜନ୍ମଭୂମି ବିଷୟରୁ ଆସିଛି, ନା ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଜନ୍ମଭୂମିର। ଚାଲ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆମେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର କ'ଣ କାମନା କରିବା? ତ ଆମେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର କ'ଣ କାମନା କରିବା? ହସ, ସୁଖ, ସେବା, ଅଶୁଭ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟଲି କହିବି ତୁମେ ଅଶୁଭ କାମ ତ କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏତେ ସେ ଛୋଟ କ'ଣ ପାଳିଛି, ଆମେ ତାରି ଜନ୍ମଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, କୁଦୁଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ମାରିବ ନାହିଁ। ସେବା, ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଆମେ କ'ଣ ସେବା କରିବା ନା ହସ କାମନା କରିବା ନାହିଁ, ତ ସୁଖ କାମନା। ଜନ୍ମଭୂମିର କ'ଣ କାମନା କରିବା ନା ଜନ୍ମଭୂମିର ଆମେ ସୁଖ କାମନା କରିବା। ତ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମିର କ'ଣ କାମନା କରିବା ନା ସେବା କାମନା କରିବା। ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କାମନା କରିବା। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 6 ନମ୍ବର, ନାଚି ନାଚି ତାର। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର, ନାଚି ନାଚି ତାର ଚରଣ ଧୁଏ, ଏକଥା ଏଠାରେ କିଏ ଚରଣ ଧୋଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ତ ନାଚି ନାଚି ତାର ଚରଣ ଧୁଏ, ତ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ। ତ ଦେଖ ସାଗର, ଝରଣା, ନଦୀ, ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ହେବନି, ନଦୀ ହେବନି, କ'ଣ ଝରଣା ହେବନି, ସାଗର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନାଚି ନାଚି ତାର ସାଗର ଚରଣ ଧୁଏ। କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଛ? ତ ଚାଲ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାର ମିଠା ଗୀତ ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ମୋହି ନିଏ? ତ କାହାର ମିଠା ଗୀତ ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ବୋହି ନିଏ ନା ସାଗର, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ଚଢ଼େଇ, ଛୋଟ ପିଲା। ଚଢ଼େଇର ମିଠା ଗୀତ ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ବୋହି ନିଏ। ତ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। 8 ନମ୍ବର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି ବାଛ? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ବାଛିବାର ଅଛି। ଦେଖ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ହେଉଛି ଖରା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ହେଉଛି ଜହ୍ନ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ହେଉଛି ପରିଷ୍କାର। ତ କେଉଁଟା ମାରିବା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଇଟା କ୍ଲିଅର୍ ସେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ। ତ ଏଇଟା ଯେମିତି ନ ଭୁଲିଯାଅ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ରହୁଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ। କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଛ? ପୁରା କ୍ଲିଅର୍। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଫଟାଫଟ ସେ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे निर्मल शब्दर अर्थ केउटी बाछ तो निर्मल निर्मल माने कौन पिला माने तुम निज मुंड को आसना ना निर्मल निर्मल माने मन रखिथिबो निर्मल माने होची सफा सफा कौन सफा निर्मल मल निर्मल बुझी पारछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गहन शब्दर अर्थ केउटी गहन शब्दर अर्थ फटाफट से कह पिला माने गहन गहन होची कौन गहन होची पतका ना गहलिया ना सरुआ ना मोटा पिला माने ए जो क्वेश्चन टी तुम करिवार अछि गहन गहन शब्दर अर्थटा तुम कहिबार अछि जदि न कहि पारछ ताले कमेंट कर दबो मु कहि देबी ओके। तो चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा कुसुम शब्दर अर्थ केउटी कुसुम माने फूल आम जानछंती कुसुम माने फूल आ कोन कहिबार कुसुम बुझी पारछ क्लियर हो। चलो सागर शब्दर अर्थ केउटी बाछ एमिति क्वेश्चन पड़िबो ओके। सागर आम जानछंती सागर होची समुद्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहइबो निम्नलिखित मध्यरु केउटी समुद्रर प्रतिशब्द समुद्रर प्रतिशब्द कौन देख समुद्र प्रतिशब्द कौन आमको पचारछि एठी राइट आंसर कौन हम उर्मी ढेउ सिंधु मही। तो यहाँ पिला माने क्वेश्चन टी तुम कहब आंसर कहीं ये क्वेश्चन टी पिला माने तुम कहब ओके। तो समुद्रर प्रतिशब्द कौन तुम जो जान फटाफट से कमेंट करदेव तो मुझे कहीदेवी ओके। तो 14 नंबर मो प्रिय जन्मभूमि कवितार केतोटी पद अच्छी पिला माने से मो प्रिय जन्मभूमि तुम जो कविता अच्छी तादरे केतोटी पद अच्छी तो सहीटा लिखबार अच्छी 7टी 5टी 6टी 4टी पिला माने देखो मुझे मत लगुच 5टी तो कमेंट करदेव केतोटी पद अच्छी ओके। तो जो पद मैंने बुझीपारछ तो किछटा लेखाई सेटा गोटे पद एठी लेखा हम तापर एपटे लेखा हम तापर तले लेखा हम बुझीपारछ सेगुड़ा पद केतोटी पद अच्छी कमेंट करियो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आम जन्मभूमिर पाद किए धोई दिए आम जानछे आम जन्मभूमिर पाद नील सागर धोई दिए। चलो नेक्स्ट वियोग आम प्राण को किपरि मोहि निए ना मधुर गाने प्राण को बोहि निए। तो विहंग आम प्राण को किपरि मोहि निए ना मधुर गान गाही। नेक्स्ट क्वेश्चन झरणा किपरि जन्मभूमिर देह को छुए झरणा किपरि ना नाची नाची ना झरी झरी ना सरागे ना दुखरे ना झरणा होची कौन नाची नाची तार झरणा झुए बुझीपारछ क्लियर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सागर नील लहरीमाल जन्मभूमिर चरण दुए दुए बोली कवि कहीं कहते सागर नील लहरीमाल जन्मभूमिर चरण दुए बोली कवि कहीं कहते ना जन्मभूमिर सेवा करुथिबारु नाची नाची तार धोउथिबारु आम देशर दक्षिण रे समुद्र थिबारु आ जन्मभूमि देहरे अनेक झरणा बोहि जिबारु पिला माने एटा मुंड को नियो क्वेश्चन टी कोन देइछि आगे मुंड को नबो सागर रे नील लहरीमाल जन्मभूमिर चरण दुए बोली कवि कहीं कहते सागर नील लहरीमाल जन्मभूमिर चरण दुए कहीं कहते ना जन्मभूमिर सेवा करुथिबारु ना नाची नाची करी धोइथिबारु ना आम देशर दक्षिण समुद्र थिबारु ना जन्मभूमि देहर अनेक झरणा बोहि जाइथिबारु। देख सागर नील लहरीमार जन्मभूमिर चरण धुए देख जन्मभूमिर पाद किए धोई दिए पिला माने जन्मभूमिर पाद किए धोई दिए। तो देख राइट आंसर कौन हो पिला माने हब नाही। तो जन्मभूमिर पाद नाची नाची कौन ना झरणा हब नाही तो नदी हम ना नाची नाची कौन धोई दिए ना समुद्र तो समुद्र हूँ जन्मभूमिर पाद धोई दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विमल शब्दर अर्थ कौन विमल तो विमल शब्दर अर्थ हूँ आम जानते सफा यहाँ पे इंपोर्टाट रहा 21 नंबरटा क्वेश्चन पड़ो मुझे कहि 21 नंबरटा पड़ो एथर कहीं मत लगुच जो डिस्ट्रिक्ट एग्जाम है तो यही क्वेश्चन टी पड़ो। तो विमल शब्दर अर्थ हूँ सफा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जन्मभूमि पद्य कौन है जन्मभूमि पद्य कौन हम देख जन्मभूमि ताकू जदि आम पद्य लिखा जदि भांगा तो कौन हम ना जन्म भूई तो यही जो थिला से जो रही तो से जो देख कौटी अच्छी चारिआडे अच्छी तो सहीटा गोटे मार तापर न रन देख एठी न अच्छी एठी न अच्छी तापर एठी भी न अच्छी तो म रही म अच्छी भूई कौटी यहाँ हूँ राइट आंसर जन्मभूमि बुझीपारछ क्लियर हो जन्मभूमि। तो चलो ख नंबरटा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा शब्दर गद्य रूप कौन सेने शब्दर गद्य रूप कौन देख सेनेह गद्य रूप कौन ना स्नेह सेनेहर स्नेह बुझीपारछ क्लियर हो स्नेह। देख पे मैंने 23टी क्वेश्चन डिस्कसन करदे 23टी क्वेश्चन भितर मोर आशा अच्छी 23टी आराम से तुम कौन अति बेस 3टी भी आसू 3टी भी जदि ओडिया मातृभाषा ओडिया जब 3टी भी आसला से मो प्रिय जन्मभूमि मुझे ग्यारंटी कहबी भल क्वेश्चन पड़ी एग्जाम तुम पे जब सेयार कर सेयार कर दियो गोटे लाइक सब्सक्राइब करदेव चलतु।